মোক সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ সিকিউৰিটি এডভাইজাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে লেডিজ এণ্ড জেন্টলমেন মই জানো যে এই মানুহজনৰ কাৰণে এইখন ৰাজ্যত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে ইট হেজ বিন প্ৰুভেন টু বি এ ফ্যাক্ট that উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংগঠনবিলাকক এই মানুহজনে 90% অস্ত্ৰ সাপ্লাই কৰে আমি ইতিমধ্যে ৰৰ পৰা ৰেড এলাৰ্ট পাইছো যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰিব লোকসভাৰ নিৰ্বাচন 2 মাহৰ পাছত আপোনাক সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোক টোপনি নহা হৈছে মিষ্টাৰ য়াছৱৰ্ধন Madam Home Minister, if I may please. এটা অপশন আছে যিটো অপশন আমি দিল্লীৰ হেড অফিচৰ পৰা প্ল্যান কৰি ৰাখিছিলো কিছু বছৰৰ আগতে আইবিৰ আণ্ডাৰত এটা স্পেশাল এন্টি টেৰৰিষ্ট উইং সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ নাম আছিল বজ্ৰ মিষ্টাৰ য়াছৱৰ্ধন মোক ৰিজাল্ট লাগে ইলেকশ্যন পালেহি এইবোৰ সব শেষ হ'ব লাগিব Absolutely, madam. It's time for some action. Sierra to Romeo, Sierra to Romeo. Romeo to Sierra. Go. Water for girl. You give one pass, but leader focused 16 man ago. Weather reports bande. Updates day. 2 guards at tower. Ammunition report, right check. Bahirot, 10-15 guard আছে. Time for location go. নাই নাই একো দেখা নাই Guards কেটা neutralize কৰ. মই তাৰিমক বিচাৰি যাম. Over. হেট পগলা হৈছে নেকি ইমান বিলাক গাৰ্ড আছে একো আগুৰি নজনাকৈ এইবোৰ বাদ দে. মোক cover কৰ. টাৰ্গেট নিউট্ৰেলাইজড বাকি কেইটাক মই চাই আছো আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰুদ্ৰৰ পগলামি Toy soldier. I'm a soldier. Managao's got here nango. কিয় নিজৰ নিজৰ লগত মৰিব লাগে তিনিখন জিলাত সিৰিয়েল ব্লাষ্ট কৰি 43টা মানুহ মাৰিলি তাৰে ভিতৰত 13টা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিল তই সোলজাৰ নহয় মাৰ্ডাৰাৰ এটোতো বহুত দিনৰ আগত কথা আছিলে মই এটা বিজনেছমেন হয় বহুত পইচা আছে মোৰ ক্ৰৰ বলা বহি কথা পাতো বহিব চেয়াৰ আছে কিয় নাই আছে বলা এতিয়া আমি বন্ধুত্বৰ এনাজৰীৰে বান খাম Let's go!
কংগ্ৰেচুলেশ্যন মিষ্টাৰ য়শবৰ্ধন মিছন ছাকচেছ হোৱাৰ বাবে। Madam, congratulations to you too. It's a teamwork. এতিয়া উগ্ৰপন্থীসকল দুৰ্বল হৈ পৰিছে। চ' হোৱাটছ নেক্সট? আমি প্ৰেছাৰ দিছোঁ আত্মসমৰ্পণ কৰি আলোচনা টেবুলত আহিবৰ কাৰণে। ৰাজ্যখনত শান্তি আহিব লাগে মেডাম। আপোনাক যিহেতু অসমৰ পিচ মেকাৰ বুলি কয়, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি? নাই, মই অকলেতো পিচ মেকাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ। ইটছ এ টিম এফৰ্ট। আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আই এম চিয়'ৰ দেট উইল ছাকচিড। এতিয়াওচোন বহুতে চাৰেণ্ডাৰ কৰাই নাই, এনে ক্ষেত্ৰত শান্তি ঘূৰি আহিব জানো? আমি আশাবাদী, ষ্টেপ লৈ আছোঁ, নিশ্চয় আহিব। এইটো কেৱল আমাৰ পাৰ্টীৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈছে। বজ্ৰৰ এই বীৰকেইজনক আমাৰ পাৰ্টীয়ে এখন বিশাল মিটিং পাতি সম্বৰ্ধনা জনাব। ৰাইজেও জানক, আপুনি সোনকালে কৰক। নিৰ্বাচনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ আগতে আমি এই মিটিংখন Madam Home Minister, unfortunately, এইটো সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ অফিচিয়েলি তেওঁলোকৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাই। সেইকাৰণে আপোনাৰ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম। আই এম ভেৰি চৰি এবাউট দেট। ঠিক আছে, তেওঁলোকক আপুনি মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব। নিশ্চয়। থেংক ইউ মেডাম। Boys, it's a big achievement of our department. Congratulations. থেংক ইউ ছাৰ। ছাৰ, আজিলৈকে আপুনি আমাক বহু অপাৰেশ্যনৰ দায়িত্ব দিলে। এণ্ড আই বিলিভ আমি আপোনাক কেতিয়াও নিৰাশ কৰা নাই। কিন্তু আপোনাৰ যিটো মূল চিন্তাৰ বিষয়, সেইটো দূৰ কৰিবলৈ কিন্তু আজিলৈকে আপুনি আমাক সুযোগ দিয়া নাই ছাৰ। Vanraj, the most wanted man. তেলেংগানাৰ মাওইষ্ট বিপ্লৱৰ মূল ইঞ্জিন হৈছে বনৰাজ। 4খন ৰাজ্যত মোষ্ট ৱান্টেড লিষ্টত আছে। ভেৰি স্মাৰ্ট মেন, আই মাষ্ট চে। আজিলৈকে তেওঁ কোনো দেখা নাই। ভিতৰুৱা অঞ্চলত থকা যিকোনো চৰকাৰী ইষ্টাব্লিছমেণ্টছ বনৰাজৰ টাৰ্গেট। আজি 25 বছৰে মোৰ চাকৰিৰ জীৱনত বনৰাজ এটা ৰহস্যৰ দৰে হৈ আছে, এন আনচল্ভড মিষ্ট্ৰী। এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ ছাৰ, এই উগ্ৰপন্থীক যদি তুমি লগ পোৱা তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা তুমি? ছাৰ, মোক আপুনি অনাথ আশ্ৰমৰ পৰা তুলি আনি মোৰ জীৱন কৰিলে, মোক ট্ৰেইনিং দিলে। মোৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য দেশৰ সুৰক্ষাক লৈ আপোনাৰ যি সপোন তাক সাৰ্থক কৰা। That's my boy. That's my boy.
শংকৰদা চাওক না ৰাতিপুৱা 7:30 বাজিল এতিয়ালৈকে ৰঞ্জনৰ ছেত্ৰী কামলৈ যাবলৈ সাজু হোৱাই নাই ইফালে নিৰ্মলা বা সেই আমাৰ পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে টিফিন ব্ৰেকফাষ্ট দুইটা ৰেডি কৰিলে এবাৰ পোৱালিকেইটা ৰেডি হোৱা নাই মুঠতে আপুনি ধমকি নিদিলে একো নহ'ব এইয়া ভকতে নাম জুৰিছেহে ভকত জলদি কৰক অফিচ দেৰি হ'ব ৰাতি ৰাতিটো ৰিল চাবিতে ঢেল কমানি শুই থাকিবি Guys, 10 minutes bus ahi ase. Boys and girls, get set. Go! কি হ'ল Uncle, মোৰ বিৰাট পেট বিষাইছে আৰু মোৰ জ্বৰো উঠিছে এনেই কৈ আছে দেই এইবোৰ তাই নিজেও ড্ৰেছ নকৰে মোকো পিছে পিছে দৌৰাই আছে আংকল মোৰ সঁচাই পেট বিষাই আছে মা কসম আৰু আজি মই স্কুল যাবলৈ নোৱাৰো মিছা কথা কৈছে দেই তাই এই মাত্ৰলৈকে তাই দৌৰি আছে আৰু এতিয়া এখন নাটক এদিন স্কুল নগলেচোন কি হ'ব নহ'ব স্কুল যাব লাগিব তহঁতৰ লগত মোৰ ডিল আছিল এই কৈ দে আমি স্কুল যাম আৰু আংকলে আমাৰ দায়িত্ব ল'ব কেতিয়া 5 বছৰ আগতে তেতিয়াতো মই টিকলু আছিলো ভেৰি আনফেয়াৰ তোমালোকে মোক নোকোৱাকে ডিল কৰিছা ন কৈছিলো কিন্তু তই বুজি নাপালি টিকলু আছিলি যে এতিয়া স্কুল যাবি নাযাওঁ যাওঁ বাট অনলি ফৰ ইউ থেংক ইউ বাট মোক এটা চকলেট লাগিব দেখোন মোৰ চকলেটটো কোনে দিব पार्किंग क्लियर करो गेट नंबर 1 का মোৰ বেগটো ओके ओके আমি বেগটো গাড়ীতে আছিলে তুমি নকবা আকৌ পাহৰিলো বুলি ইয়াল্লা এতিয়া কি হ'ব মোৰ বেগটো ক'ত কি হ'ব আৰু হেৰুৱালা আইতা আপুনি সব পাহৰি কিয় যায় নমস্কাৰ কি আছে বৰ্মা মোৰ বেগটো গাড়ীখনৰ পৰা নমাবলৈ পাহৰিলো বহুত মূল্যৱান বস্তু আছিল জানা দাদাক ফোন কৰ দাদাই ফোন কৰিছে হেল্ল' দাদা এই মাত্ৰ মই আপোনাক ফোন কৰিব লৈছিলো ফোন নম্বৰ এটা লিখ এইটো গাড়ীৰ মালিকৰ ফোন নম্বৰ নম্বৰটো লিখছো ক'ত পালে দাদা মালিকক ফোন কৰি ড্ৰাইভাৰৰ বেগটো উভতাই দিবলৈ কয় দাদা আপোনাক কিন্তু মানিছো দেই কামত মন দে কৈছে কি বছে চব গম পায় ঐ ফোনটো ডাইল কৰচোন हेलो तुम्हारे गाड़ी में हम लोगों का बैग रह गया सीधी तरह दे देना नहीं तो डायरेक्ट एफआईआर दे देंगे असम से है बोल दिया ना हम लोग डेंजर है हाँ আমি বেগ আমি বেগটো পালে বাবা কি তামোল পাণ
क्लासी है। इसका कोई मैचिंग ईयरफोन्स दिखाइए ना। Okay. ब्लैक वाला मे बी। ये वाला हाँ हाँ वो वाला। आपके नए एम्प्लॉय का आधार दीजिए सिक्योरिटी के लिए। ठीक है सर। पिछली बार मैंने तुम्हें जाने दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ अस्पताल में है। इस बार तुम्हारा बहाना क्या है? इस बार ये स्पेशल डिस्प्ले आपके लिए। मतलब आप इतने मेहरबान हो कि मैं फ्लैट हो गई, इसलिए मैं आ गई। देखो मैजिक, आप मेरे साथ हो और ऐसे भी आपको क्रिमिनल्स पसंद है ना, मुझसे प्रिटी क्रिमिनल कहीं मिलेगी क्या? अरे बट वेट, जिंदगी में कुछ सीखो ढंग का। सीखी तो रही हूँ एसमीज। तुम्हार खबर की তুমি ইমান হ্যান্ডসাম। এইখিনি পচন্দ ভাল কামোৰ দি আছে দেই। ओके ओके वेट 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 वेट। हे ब्रो, असमीज में आई लव यू को क्या बोलते हैं? মই বলিয়া। মই চেৰা বলিয়া। मॉय सेरा বলিয়া। मॉय सेरा बोलिया। That's right. ओके बाय, फिर मिलेंगे। गुड बाय, फिर कभी नहीं मिलेंगे। So much actually to my शांति मेरे ख्याल से तभी बन सकती है अगर हमारे पास ताकत है शत्रु को हराने के लिए। Two sides come to the table for truce when both sides have a lot to lose. So the rule of engagement is the same whether it's a war against the neighboring country or it's a war to maintain peace within the country. क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उग्रवादियों पर एग्रेसिव एक्शन से ही शांति आ सकती है? सर, उत्तर पूर्व में आप एक दशक से उग्रपंथियों के साथ जूझ रहे हैं, काबू में क्यों नहीं आ रहा? It's a tricky question to answer. People those use violence to put forth their ideology, we call them extremists. For example, वनराज को ही आप ले लीजिए कि उन्होंने पिछले 2 दशकों से यही टैक्टिक इस्तेमाल करके उनके आइडियोलॉजी को समाज में आगे बढ़ाया है। But your department has miserably failed to end the violence in the Naxalis areas. सर, दिस इज नेशनल सिक्योरिटी इशू। अगर इसमें हमें कार्रवाई करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स से परमिशन लेना जरूरी है। ओके, तो कितने दिन लगेंगे इसमें? सर, 2 से 3 दिन। वाह, 2 से 3 दिन, आप तो जीनियस है मिस्टर दासगुप्ता। चलिए आप शुरू कर दीजिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी, नीति जी बोलिए। सर, होम सेक्रेटरी दुबे जी इज ऑन द लाइन। प्लीज पुट इट। दुबे जी, यशवर्धन जी, we have confirmed intelligence report कि नॉर्थ ईस्ट से आर्म्स एंड एमुनिशन का एक बड़ा कंसाइनमेंट हैदराबाद पहुंच चुका है। नक्सल के वनराज के साथ नॉर्थ ईस्ट के कनेक्शन कंफर्म हो चुके हैं। सिक्योरिटी ऑफ हैदराबाद इज ए कॉज ऑफ कंसर्न यशवर्धन जी। वी डोंट नो वनराज अभी क्या प्लान कर रहा है। वनराज से हम बहुत परेशान हैं दुबे जी, बट यू डोंट वरी, वील डू आवर बेस्ट। यू कैन हैव माय वर्ड फॉर इट। ओके दुबे जी, थैंक यू। राजा इकरा।
জীৱনত তুমি য'তেই নাথাকা কিয়, যিয়ে নকৰা কিয়, তোমাৰ হৃদয়ৰ পাছৱৰ্ড মই সুৰক্ষিত। আবে আৰু কিবা কবি নে সেইটোকে ৰিপিট কৰি থাকিবি? ননসেন্স। ঐ চেনেল বদলি কৰ। फिर मैंने बम को देखा। बम को देखने के बाद ये इंद्र ने क्या उस बम का तार निकाल दिया और तार निकालने के बाद बाइलक वो क्या होता है वो डिफ्यूज उसके बाद এই বমটো ডিফিউজ কৰাটো কি ইমান সহজ? আবে ৰাছিয়ান টাইমাৰ হয়। आप लोगों ने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। আবে ডেকা ৰজাই শুনিলেতো পাগল হৈ যাব। ডেকা ৰজা আমাৰ বিপ্লৱৰ ডেপুটি কমাণ্ডাৰ আছিল, পিছত চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে কি হ'ব? আগৰ দৰে বন্দুক বাৰুদৰ লগতে কাম। এতিয়া সারা ইন্ডিয়াতে আমাৰ বিজনেছ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। হায়দৰাবাদত এক বোমা বিস্ফোৰণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে এটা শ্বপিং মল। আপুনি যেনেকৈ শুনিছে ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে হায়দৰাবাদবাসী। নক্সাল সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই কুটাঘাত বিফল কৰাকৈ এতিয়া এজন অসমীয়া যুৱকৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। বহিৰাজ্যত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে সৰি মোক মাফ কৰি দিয়ক ছাৰ মোক নেমাৰিব ছাৰ প্লিজ মোক এৰি দিয়ক ছাৰ, মোৰ ভুল হৈ গৈছিল ছাৰ। মলত বোম দিয়াত নক্সাল কেইটা ব্যৰ্থ হ'ল, সেইটো মোৰ প্ৰব্লেম নহয়। কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁতে ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰোৱে গম পাইছে যে বোমটো অসমৰ পৰা ছাপ্লাই হৈছিল। সেইটো মোৰ প্ৰব্লেম। আৰু মোৰ প্ৰব্লেম মানে তোৰ প্ৰব্লেম। এতিয়া ইণ্টাৰগেশ্যনৰ সময়ত নক্সাল কেইটাই যদি সিহঁতৰ মুখত তোৰ নাম লয়, তেতিয়া তোৰ প্ৰব্লেম হ'লে কিন্তু সেইটো মোৰো প্ৰব্লেম হ'ব। ববি এই বাটটো খুলি দে। মই সদায় ন্যায় কৰোঁ, তোকো এটা চান্স দিম। ল কমা উঠা, যদি পাৰো মোক মাৰি ওলাই যা। ডিচাইড কৰ চুৰিখন তই থাকিলে মই উঠাম। কমা নাই মই চব কৰি আছোঁ। মল ইনচিডেণ্টৰ চব লিংক আঁতৰোৱা হৈছে। ইণ্টাৰগেশ্যনৰ সময়ত যদি ইনভেষ্টিগেটিভ অফিচাৰে কিবা লিংক পায়, নক্সালবাদী থাকিব মুখ খোলে, তেতিয়া কোনো লিংক বিচাৰি নাপাব। तुम लोगों को किसने भेजा?
कुछ बोलोगे कि नहीं? बताओ, ये बम तुम लोगों को कहां से मिला? ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ राणा, अपडेट बताओ। सर, ये नक्सल बहुत टफ है, अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं सर। आई नो दैट, पर इन सिमिलर इंफॉर्मेशन से हम वनराज तक पहुंच सकते हैं। जी सर। और एक चीज का ध्यान रखना कि ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले मुझ तक पहुंचनी चाहिए। ओके सर। और ये असम के सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जरा पता करो। ओके सर। तुम आईबी में कितने सालों से काम कर रहे हो? 11 साल। क्यों सर? तो तुमने कभी सुना है कि बॉम्ब किसी ने बाय चांस या बाय लक डिफ्यूज किया है? नो सर। मैंने भी नहीं सुना। तो बॉम्ब किसने डिफ्यूज किया ये पता करो, एंड डू इट फास्ट। ఈ రోజు మన కోసము ఆనందమైన రోజు। रांझन और इंद्र ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई की और हम सभी को बहुत बड़े खतरे से बचाया। इनके लिए एक जोरदार हाथ ताली। अब वे अपने अनुभव बयान करेंगे। দাদা, ইহঁতবোৰ কোন হয়? এইটো কি? সেইবোৰ বুজাই থকাৰ সময় নাই। যেনেকৈ কৈছো তেনেকৈ কৰ, আৰু পুলিচে সুধিলে ইহঁতক তহঁতে ধৰা বুলি কবি। আৰু ইন্দ্ৰ, বমটো তই ডিফিউজ কৰা বুলি কবি। মই নালাগে নেকি? তাতকৈ ডাষ্টবিনত পেলাই থৈ আহোঁ। নালাগে, যেনেকৈ কৈছো তেনেকৈ কৰ। সিহঁতে পুলিচক কৈ দিলে কি কৰিবি? ৰছী কেইডালমান আন, সিহঁতকেইটাক বান্ধ। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे ऊपर बाबा भोलेनाथ जी का बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने कैलाश पर्वत से उनकी तीसरी आंख से उस घटना को देखा और हमें मार्गदर्शन किया। ఇక్కడ మేనేజర్ ఎవడో? అవునండి, మీకు అలా హెల్ప్ చేయగలరు? మీ ఇద్దరు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉండడు. రంజన్ ఇంటే ఇండ్ర, యబ్ ఇక్కడ ఇండ్ర। ৰাৱণ আমাৰ কাৰণে আহিছে নেকি? লংকালৈ যাবলৈ সাজু হয়। দাদা, घटना का फुटेज दिखाओ। सॉरी सर, कोई फुटेज अवेलेबल नहीं है सर। क्या? इतने चारों तरफ कैमरा लगा होने के बाद हाउ इज इट पॉसिबल? सर, मॉल में घुसने से पहले उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर का लाइन काट दिया था, सो कोई फुटेज अवेलेबल नहीं है सर। तो फिर तुमने तुरंत कंप्लेन क्यों नहीं किया? सर, वारदात से 10 मिनट पहले मैं निकल गया था सर, मेरी शिफ्ट ओवर हो गई थी। यार, क्या जरूरत थी तुम्हें बॉम्ब से छेड़खानी करने की? फटता तो फट जाता, भाग जाते यार। अब देखो इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें अरेस्ट करने के लिए वारंट। सर, वारंट तो है ना आपके पास सर? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये नहीं है सर। वारंट अगर आपके पास नहीं है तो मेरे स्टाफ को क्यों परेशान कर रहे हैं सर? ये माल सर मिनिस्टर साहब के भांजे के है।
आप भी फंसोगे और हमें भी फंसाओगे सर। क्या करें, नैनो डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन डिजिटल है, हमको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। चलो দাদা थैंक यू। কি হয়েছে यार? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं बस बच्चों के साथ प्यार बांटने आई थी, चाहो तो तुम्हें भी दे देती हूँ। कब कब नो थैंक्स। घर एड्रेस कोड पता है? ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, ये तो सिर्फ एड्रेस था। बाय द वे मुझे बच्चे बहुत पसंद है, दे आर लवली। बर्थडे का केक तो मैंने काट लिया है, बट कुछ लोगों ने मुझे अभी तक विश नहीं किया है। सो सैड ना। डोंट वरी दीदी, मैं हूँ। अच्छा, मैं आपकी अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। बाक हैप्पी बर्थडे विश करा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो अब हम घूमने चलते हैं। नो, अरे तहत कोनेও কলেকো যাব নোৱাৰো। थैंक यू फॉर द केक। तुम जा सकती हो। ओके। प्लीज हमें जाने दिया ना। प्लीज दिया ना, प्लीज जाने दिया। ओके ओके। কিন্তু তহঁতৰ কোনেও এওঁৰ লগত অকলে যাব নোৱাৰো। লগত মই আৰু চেত্ৰী যাম। Thank you.